Good morning children. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak mau dengar cerita atau tidak? Mau? Oke. Sekarang ibu akan menceritakan dongeng yang judulnya Red Chicken and His Friends. Ayam merah dan sahabat-sahabatnya. Once one point in a plantation there was no food for the animals. They are very hungry, so they decided to come. Pada suatu ketika di sebuah perkebunan tidak ada makanan untuk para hewan. Mereka sangat kelaparan, maka mereka memutuskan untuk memasak. One day, the little red chicken were strolling around the gardens and feed the grain. Then she intended to plant and soon meet his friends. Pada suatu hari, ayam merah kecil sedang berjalan-jalan di sekitar kebun dan menemukan biji gandum. Maka ia berniat menanamnya dan segera menemui teman-temannya. The little red chicken then see a cow. Cow, will you help me plant them with grain? Asked the little red chicken, but cheated their cattle atmosphere so hot. Ayam merah kecil itu kemudian menemui sapi. Sapi, maukah kau membantuku menanam biji gandum ini? Tanya ayam merah kecil itu. Namun sapi menolaknya dengan alasan suasana yang tidak enak. The little red chicken then went to pigs. Hi pig, will you help me plant this grain of wheat? But bark resisted for the same reason with calves. Ayam merah kecil itu kemudian mendatangi babi. Hai babi, maukah kamu membantu aku menanam biji gandum ini? Namun babi menolaknya dengan alasan yang sama dengan sapi. Being resisted by two friends, he went to a dog. He wished the dog would help him. I'm sorry, the chicken, I cannot help you. The weather was so hot, I could not responsible dog. Karena ditolak oleh kedua temannya, maka ia mendatangi anjing. Ia berharap anjing mau membantunya. Maaf ayam, aku tidak bisa membantumu. Cuaca begitu panas, aku tidak sanggup, jawab anjing. The little red chicken finally planted with seed itself in the garden. As his three friends, no one will help him grow. Ayam merah kecil itu akhirnya menanam biji gandum itu sendiri di kebun, karena ketiga temannya tidak ada yang mau membantunya menanam. A few days later, the weather was so cold. Sudden heavy rains, while at the farm where the chicken come the wheat seed to plant soft wheat. Beberapa hari kemudian, cuaca begitu sejuk. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Sementara di ladang tempat ayam menanam biji gandum itu, muncullah tunas-tunas gandum. The little red chicken then looked into the garden. He was very happy to see their crops. He then thought that it's time to weed. Then Stephen's her friends to went to help. Ayam merah kecil itu kemudian melihat ke kebun. Ia sangat senang sekali melihat hasil tanamannya. Ia kemudian berpikir bahwa ini waktunya untuk menyiangi tanaman. Maka ia segera mencari teman-temannya agar mau membantunya. Kenapa nih? Dia mencari teman-temannya mau membantu dia mau tanam ini tanaman tadi. The little red chicken came to the cow. Cows, will you help me wed with? Cows reject the invitation. Chicken with reason the weather is very good for relax. Create what works. Ayam merah kecil itu mendatangi sapi. Sapi, maukah kamu membantu aku menyiangi tanaman gandum? Sapi menolak ajakan ayam dengan alasan cuaca sangat enak buat bersantai. Red chicken that finally come to a pig, being freely in the mud. Pigs, will you help me with wheat? Pig resisted for the same reason with cows. Ayam merah itu
akhirnya mendatangi babi yang sedang berendam di lumpur. "Babi, maukah kau membantu aku menyangi tanaman gandum?" Babi pun menolak dengan alasan sama dengan sapi. Red Chicken was not discouraged. He then went to the dogs. This time he is sure to help her dog, definitely present, but it turns out the dog will not help him. He will prefer to laze around us. Ayam merah itu tidak patah semangat. Ia kemudian mendatangi anjing. Kali ini ia yakin anjing pasti mau membantunya. Namun anjing ternyata tidak mau membantunya. Ia lebih senang bermalas-malasan di rumahnya. Because his three friends, he refused to help. Then the little red chicken finally weeding and tending the gardens with plant itself. Karena ketika temannya tadi menolak untuk membantunya, maka ayam merah kecil itu akhirnya menyangin dan merawat kebun tanaman gandum itu sendiri. Small red chicken was very patient in taking care of the wheat. And every day he always come with crops. It flushed and young plant the wheat until the wheat crop was solar. Ayam merah kecil itu sangat telaten dalam merawat gandum itu. Setiap hari ia selalu mendatangi kebun gandum itu. Ia selalu siram dan menyayangi tanaman gandum itu hingga tanaman gandum itu begitu subur. After weeks of wheat plants, the ground was null and red. The plant was finally ripe and ready for harvest. He invited his friends to harvest. Setelah berminggu-minggu, tanaman gandum itu tumbuh dengan subur, tinggi dan besar. Tanaman itu pun akhirnya matang dan siap untuk dipanen. Ia pun mengajak teman-temannya memanen. The little red chicken cow came and asked him to help harvest the wheat. "Don't me a chicken today, I went to break. Let me rest a chicken." Ayam merah kecil itu mendatangi sapi dan memintanya untuk membantu memanen gandum. "Jangan aku ayam, hari ini aku ingin istirahat. Biarkan aku istirahat, wahai ayam." The little red chicken come big. He hoped will help harvest the wheat. The chicken went mad to play today. Ini babi. Ayam merah kecil itu mendatangi babi. Ia berharap babi mau membantu memanen gandum. "Jangan aku, wahai ayam, aku ingin bermain lumpur hari ini," kata babi. Ini babi. He finally went to the dogs. "Dog, will you help me harvest the wheat?" Then the resort we are together, but he refused dog. Today he is unwell. Ia pun akhirnya mendatangi anjing. "Anjing, maukah kamu membantu aku memanen gandum? Nanti hasilnya kita makan bersama-sama." Namun anjing menolaknya. Hari ini ia tidak enak badan. Small red chicken was very disappointed with the attitude of his friends. He was eventually harvest the wheat itself, cutting down the plants one by one, then take the seeds home. Ayam merah kecil itu sangat kecewa dengan sikap teman-temannya. Ia pun akhirnya memanen gandum itu sendiri, menebang tanaman itu satu-satu, kemudian membawa biji-bijinya pulang. When she got home, she asked for help from the cow that green the wheat, but like the previous answer, the cow refused to help. Sampainya di rumah, ia meminta bantuan kepada sapi untuk menggiling gandum itu, namun seperti jawaban sebelumnya, sapi juga menolak untuk membantunya. Likewise with pork chicken, he also refused when asked to help grind the wheat grain was. "I'm sorry the chicken, I cannot help." Begitu juga dengan babi, ia juga menolak saat ayam memintanya untuk membantu menggiling gandum-gandum itu. "Maafkan aku ayam, aku tidak membantumu. Aku tidak bisa membantumu." "Oh dog, will you help me grind the wheat grain?" asked the little red chicken. "I'm sorry the chicken, I also cannot help you. I'm busy today," replied the dog. "Wahai anjing, maukah kamu membantu aku menggiling gandum-gandum ini?" tanya ayam merah kecil itu. "Maaf ayam, aku juga tidak bisa membantumu. Aku sibuk hari ini," jawab anjing. The little red chicken was eventually
green grains of wheat itself. He insert one by one grain to the mill, and into flour he intends to make bread. Ayam merah kecil itu pun akhirnya menggiling biji-biji gandum itu sendiri. Ia memasukkan satu demi satu biji-bijian ke mesin penggiling, dan menjadi tepung ia berniat membuat roti. The latter chicken to tell his friends and provides the opportunity for his friends to help make bread, but when the cow asked for help, he rejected. Sang ayam merah kecil itu memberitahukan teman-temannya dan memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk bisa membantu membuat roti. Namun saat sapi diminta tolong, so is the case with pigs. He prefers to play the mud than to help the latter chicken make bread. Begitu juga halnya dengan babi. Ia lebih suka bermain lumpur daripada membantu ayam merah kecil itu membuat roti. The same thing also delivered by a dog. The chicken came to his house when he resisted because it is still was collecting buns. Hal senada juga ternyata disampaikan oleh anjing. Saat ayam mendatangi rumahnya, ia menolaknya karena masih sibuk mengumpulkan tulang-tulang. The latter chicken ultimately make their breed or be worked from making the dog of to enter then better into the baking. Ayam merah kecil itu pun akhirnya membuat roti sendiri. Semua dikerjakan sendiri, mulai dari membuat adonan hingga sampai memasukkan adonan ke dalam pemanggangan. After a few moments later the bread, so he took it out of the oven, they take it out, and then with that voice he said, "Who wants to help eat this bread?" Setelah beberapa saat kemudian rotinya jadi. Ia mengambilnya dari dalam pemanggangan, lalu membawanya keluar. Kemudian dengan suara yang keras ia berkata, "Siapa yang mau membantu makan roti ini?" He will hear the call. Immediately ran up to the little chicken, as well as pigs and dogs. They ran and said, I want chicken. I want to help you eat bread." Mendengar akan hal itu, sapi segera berlari mendekati ayam kecil itu. Begitu juga dengan babi dan anjing. Mereka berlari dan berkata, "Aku mau ayam. Aku mau membantumu memakan roti itu." Once they were all gathered together, the chicken says, "There shall be or must help me eat. Not you guys. Not trying to help me plant." Harvest and grin and bake. Setelah mereka semua berkumpul, sang ayam berkata, "Tidak boleh. Semua tidak boleh membantu aku makannya. Bukankah kalian semua tidak mau membantu aku menanam, memanen, dan menggiling dan memanggangnya?" Beef, pork, and chicken are very embraced with it. They are simply stunned while watching the red chicken eating all the bread is so delicious and tasty. Sapi, babi, dan ayam sangat malu dengan hal itu. Mereka hanya terbengang-bengang saat menyaksikan ayam merah itu melahap semua roti yang begitu nikmat dan lezat. Thank you, terima kasih anak-anak.